Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrahul karima bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha lan ing dalem semangsane tumeka sapa Nabi alaihi salatu wassalam. Lan ing dalem semangsane tumeka sapa Nabi alaihi salatu wassalam arba'a sinina ing umur papat pira-pira taun. Kharajat metu bihi kelawan kawa Nabi sapa ummuhu ibune Nabi ilal Madinati maring Madinah an-nabawiyyati kang bangsa kenabian. Jadi Madinah itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang dulu ketika Nabi hijrah ke Yasrib, karena sebelum Madinah kan nyaman Yasrib, ya kan. Kemudian Nabi kerepotan untuk menitipkan kaum muhajir itu kepada perorangan, itu kan sulit Nabi. Akhirnya orang Ansor dari kalangan Madinah sendiri atau Yasrib itu mengatakan hadihi madinatukah ya Rasulullah. Ini adalah Madinahmu atau kotamu wahai Gusti Kanjeng Nabi. Taf'alu fihi ma tasya. Sampean boleh melakukan apapun yang sampean inginkan di sini, sehingga semua itu diibrokkan kepada Nabi. Tanah yang ada di Madinah itu diibrokkan, dibebaskan untuk Gusti Nabi. Nabi boleh berbuat apapun di sana, sehingga tak repot-repot izin kepada setiap perorangan. Itu sejarahnya demikian, sehingga Yasrib itu terkenal dengan Madinatu Rasulillah. Sampai sekarang kota itu disebut kota Madinah. Asluhu Yasrib. Itu nama aslinya Madinah ki Yasrib. Suma'adat nulibali sopo ummuhu fawafadha. Moko teko ing ummuhu fawafadha moko teko ing ummuhu bil abwa'i ing dalam tanah abwa au bisyi bil hajuni utawa ing dalam tanah piringane gunung Hajun utawa ing dalam tanah piringane gunung Hajun. Apa sing teko al-wafatuh pati. Apa al-wafatu pati fahamalathu moko gendong ing Gusti Nabi. Fahamalathu moko gendong ing Gusti Nabi sapa hadinatuhu wadon kang rambut Nabi. Sapa hadinatuhu wadon kang rambut Nabi rupane Ummu Aimanah al-Habasyiyah. Ummu Aiman al-Habasyiyah. Al-Habasyiyah itu ya kawasan Ethiopia. Allati zawwajaha kang ngerapi sapa Gusti Nabi ing Ummu Aiman. Allati zawwajaha kang ngerapi sapa Nabi ing Ummu Aiman ba'du ing dalam sawise nubuwah. Ba'du ing dalam sawise nubuwah min Zaid bin Harisah saking Zaid bin Harisah maulahu kang dadi pamerdekane Gusti Nabi. Maulahu kang dadi pamerdekane Gusti Nabi. Jadi nikah salah satu zaman di mana Nabi itu mengalami musibah, yaitu pada usia 4 tahun Nabi dibawa ibunya ke kota Madinah. Lah ternyata di tengah perjalanan ibunya meninggal dunia. Ibunya Nabi itu wafat tepat berada di daerah Abwa atau Syi'bil Hajun. Di sini disebutkan di situ ibunya Nabi mengalami tutup usia.
Lantas bagaimana nasib Nabi? Itu kan dibawa ibunya. Nah, ibunya meninggal di tengah perjalanan. Akhirnya Nabi Muhammad itu digendong oleh perempuan yang merawatnya selama itu, yang bernama Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Lah Ummu Aiman ini yang nanti setelah Nabi diangkat jadi Nabi, dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Zaid bin Harisah. Gitu kan? Zaid bin Harisah ini warisan dari bapaknya Nabi Abdullah, karena dia itu menjadi pelayan Abdullah selama Abdullah masih hidup, menjadi budak dari Abdullah. Dalam satu riwayat yang lain, Zaid bin Harisah ini adalah warisan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Gitu kan? Jadi dirawat oleh Ummu Aiman setelah ibunya meninggal dunia. Wa adkhalathu lan nglebuaken sapa Ummu Aiman ing Nabi, lan nglebuaken atau manjingaken sapa Ummu Aiman ing Nabi ala jaddihi ngatasé mbah Nabi, rupane Abdul Muttalib, Sayyiduna Abdul Muttalib, fadammahu moko ngrangkul sapa Abdul Muttalib ing Nabi, moko ngrangkul sapa Abdul Muttalib ing Nabi ilaihi maring Nabi, wa raqqa lan welas sapa Abdul Muttalib lahu maring Gusti Nabi, lahu maring Gusti Nabi, wa a'la lan ngluhuraken sapa Abdul Muttalib ruqiyatan. Ini dalam satu versi ruqiyahu. Dan sampean apa? Ruqiyatan apa ruqiyah? Yuk ruqiyahu. Kalau ruqiyahu maknanya ing derajate Nabi. Tapi ada satu versi kitab yang di situ ruqiyatan ing derajat kang luhur. Ya maknanya sama, intinya nikah derajat Nabi. Ya beda naskah. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Muttalib, inna libni sak temene iku kaduwe anak ingsun. Inna libni sak temene iku kaduwe anak ingsun, rupane hadza ikilah Muhammad. La sya'nan yakti ono kelakuan, la sya'nan yakti ono kelakuan aziman kang agung. Fabakhin bakhin. Ini mencandeng jabah, khususnya ngaji Kedirian ki. Fabah bah. Jadi orang Jawa itu mengetelak perkara si ajaib atau perkara yang wis luar biasa. Beh. Luar biasa rek. Beh kocek ayune yo. Beh kocek gantengnya yo. Itu adalah kalimat yang biasa dikatakan untuk hal yang luar biasa. Ternyata di sini juga sama. Dalam bahasa Arab itu pakai bakhin, berarti bah. Itu apa maknanya? Bejo temen. Cek untung. Itu gitu. Ada ta'alluq lah, pada hubungan. Aziman kang agung, fabakhin moko bejo temen, bakhin bejo temen. Jadi sampean mengetelakkan cah ranking juara 1 misalkan, macet pinter kakek, kan begitu kan? Beh. Itu kan dari bahasa Arab, beh. Liman kadue wong waqarahu kang ngagungaken sapa man ing Nabi. Waqarahu kang ngagungaken sapa man ing Nabi, wa walahu lan mulyaaken sapa man ing Nabi. Wa walahu lan mulyaaken sapa man ing Nabi, atau mencintai sapa man ing Nabi. Wa lam taskulan ora wadul fi sibahu ing dalam tingkah cilike Nabi. Fi sibahu ing dalam tingkah cilike Nabi, ju'an ing luwe, wala atsan lan ora ngelak. Wala atsan lan ora ngelak kotuh kelawan babar pisan sama sekali. Opo sing ora madul nafsuhu awake Nabi. Opo nafsuhu awake Nabi al-abiyatuh kang nyegah saking wadul. Al-abiyatuh kang nyegah saking wadul. Kemudian tinggal Nabi Muhammad itu dibawa oleh Ummu Aiman karena ibunya meninggal, langsung dihaturkan kepada mbahnya yaitu Abdul Muttalib. Masya Allah,
Ini kan menajling nikah baik, kita itu hampir meneteskan air mata. Ajling Nabi karena umur 4 tahun, di situ sudah ditinggal bapak dan ibunya. Depak kepangkuan serah Abdul Muttalib langsung perangkoh sarang Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang. Cobalah ngak serah mbak seteka ajling kompoi etikal bapak sarang ibu dalam usia 4 tahun. Wa qala inna libni, kemudian Abdul Muttalib itu ngocak inna libni saungkunna tang anak dia Muhammad. Karena kebiasaan Abdul Muttalib walaupun embah memanggil cucu Nabi Muhammad itu dengan sebutan anak. Itu ini kebiasaan. Inna libni hadala sya'nan aziman, saungkuna tang anak ini Muhammad ini itu nanti akan mendapatkan kondisi, memiliki kondisi atau peristiwa yang sangat agung gitu fabakhin fabah itu tadi itu liman waqqarahu wa wala, maka sangat ontong kang kui pesera bayi segelem ngagungake Gusti Nabi ben segelem mencintai Gusti Kanjeng Nabi. Siapapun orangnya pokok ngagungake Nabi, mencintai Nabi pasti dapat keberuntungan. Terus keistimewaan Nabi lam tasku fi sibahujuan, Nabi itu waktu kecil tidak pernah mengeluh kan. Tidak pernah madul saya itu lapar, saya itu haus atau yang lainnya, itu Nabi tidak pernah ngeluh. Kenapa? Nabi itu memang punya karakter tidak ngeluh terhadap perkara-perkara yang tidak penting dalam hidup, termasuk lapar. Itu hal-hal yang remeh bagi Nabi. Jadi terbiasa mulai kikeni tak rewel Nabi itu mulai kikeni itu sudah terbiasa tak rewel. Kalau sampean kan tidak menajling padang pelembungan bilal rewelnya Masya Allah, sampai mulai di situ aku nangis kadang. Nangis minta pelembungan, minta permen. Itu belum lapar, apa boleh lapar, ngecil sedang-kadang. Ini Nabi tidak pernah madul, usia 4 tahun itu. Saya lapar, tidak pernah bilang begitu. Saya haus, tidak pernah. Wa kasih remalan kelawan ake banget. Wa kasih remalan kelawan ake banget. Goda sarapan. Goda budalan isuk sopo Nabi. Goda budalan isuk sopo Nabi. Fagtada moko sarapan sopo Nabi. Fagtada moko sarapan sopo Nabi bimain kelawan banyu. Bima izam-zamah kelawan banyu zam-zam. Fa asba'ahu moko markaken apa ma izam-zam ing Nabi. Fa asba'ahu moko markaken apa ma izam-zam ing Nabi. Wa arwahu lan nyegeraken apa ma izam-zam ing Nabi. Wa arwahu lan nyegeraken apa ma izam-zam ing Nabi. Walamma unikhot lan ing dalem nalikane manggon atau den jerumaken bifina ijatihi ing dalam pelatarane mbay Nabi, ing dalam pelatarane mbay Nabi rupane Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib apa mato yalmaniyati piro-piro pati kang koyok kendaraan. Apa mato yalmaniyati piro-piro pati kang koyok kendaraan kafalahu moko nanggung ing Gusti Nabi. Kafalahu moko nanggung ing Gusti Nabi sapa ammuhu pamane Nabi rupane Abu Thalibin Abu Thalib syakiku abihi kang dadi sedulur kandunge bapake Nabi. Syakiku abihi kang dadi sedulur kandunge bapake Nabi rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Kemudian Nabi itu sering setiap pagi sering berangkat pagi. Itu sarapan beliau itu apa? Ternyata beliau itu selalu sarapan air zam-zam saja karena Nabi memang hidup dengan kesederhanaan, ditinggal kedua orang tua. Inilah apa nyaman kisah dukanya Nabi sampean marioning. Nabi itu tidak enak jadi Nabi sebetulnya. Artinya kisah dibalik
kemuliaan Nabi itu ada beberapa derita yang harus dialami Nabi, ada kisah dukanya, termasuk kesederhanaan beliau, bahkan di situ kekurangan keluarga beliau ditinggal bapak sama ibu beliau. Beliau di situ sarapan ben areh ngangkui air zam-zam, tapi kersana Allah air zam-zam itu bisa membuat Nabi kenyang tahan lama. Ini hanya air zam-zam. Ada benih air jeding gitu kan, air zam-zam. Nah setelah itu apa yang terjadi? Ini masya Allah gini. Ketika mbah beliau Abdul Muttalib sudah mendekati masa kematian, ketika Abdul Muttalib sudah tidak sanggup lagi, artinya sudah sampai pada ajal, sudah akhirnya Nabi Muhammad itu dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Ini sudah mau ditinggalkan sama mbahnya. Belum lama ditinggal sama ibu, ini mbahnya yang ngeramut, yang ngerawat sudah mau meninggalkan. Langsung dipindah alihkan kepada pamannya, yang mana pamannya Abu Thalib ini saudara sekandung dari Abdullah. Detik Abi Thalib itu punya anak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Nabi itu berarti satu sepupu, sepupu. Karena Abdullah bin Abi Thalib itu saudara tretan. Anaknya Abdullah Nabi, anaknya Abi Thalib Ali. Faqomah moko jumeneng sopo ammuhu bikafalatihi kelawan nanggung Nabi, bikafalatihi kelawan nanggung Nabi, biazmin kelawan sejo, biazmin kelawan sejo kawiyin kang kuat, wahimmatin tegese sejo, wahimmatin tegese sejo, wahamiyatin lan ngrekso, wahamiyatin lan ngrekso, wa qaddamahu lan dhisikaken sapa ammuhu ing Nabi, wa qaddamahu lan dhisikaken sapa ammuhu ing Nabi ala nafsi ing atase awak dhewene, ala nafsi ing atase awak dhewene, wal baninah lan pira-pira anak, wal baninah lan pira-pira anak, wa rabbahu lan mendidik sapa ammuhu, lan mendidik sapa ammuhu ing Gusti Nabi, lan mendidik sapa ammuhu ing Gusti Nabi, walamma balagha lan ing dalam semangsane wis tumeka sapa Nabi. Ini sudah mulai masuk sejarah kenabian Muhammad pun. Walamma balagha lan ing dalam semangsane wis tumeka sapa Nabi, isnai asyrata ing umur 12, isnai asyrata ing umur 12, apane sanatan taune, apane sanatan taune, rohalah moko budalan, rohalah moko budalan bihi kelawan kawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sopo ammuhu pamane Nabi, ilal biladi maring pira-pira negara asyamiyati kang bangsa Syam, berarti termasuk kalau sekarang Israel, Palestina dan juga Damaskus. Wa arafahu lan kenal ing Nabi, wa arafahu lan kenal ing Nabi sapa ar-rahibu pendeta, sapa ar-rahibu pendeta, rupane Bahiro, pendeta Bahiro. Ini namanya Bahiro. Ada satu riwayat bidammil ba wa fathil ha, berarti Buhairo. Berdasar ngocak pendeta Bahiro, ada yang bilang pendeta Buhairo. Bima kelawan barang hazahu kang berkoleh sapa Nabi ing ma, hazahu kang berkoleh sapa Nabi ing ma, bayane min wasfin nubuwati, nyatane sifat kenabian, nyatane sifat kenabian, wa hawahu lan mengku sapa Nabi ing ma, wa hawahu lan mengku sapa Nabi ing ma, wa qala lan dawu sapa ar-rahib, wa qala lan dawu sapa ar-rahib, inni sak temene ingsun iku urahu den tingalaken sapa ingsun ing Nabi, iku urahu den tingalaken sapa ingsun ing Nabi. Kalau yang fathah diganti dhammah, sayyidul alamin ing gustine wong alam kabeh,
sayyidal alamin ing gustine wong alam kabeh wa rasulullah lan utusane Allah wa nabiyyan lan nabine Allah qad sajadah teman-teman sujud lahu maring nabi opo asyajaru wit wal hajaru lan watu wala yasjudani lan orang tahu sujud opo asyajar wal hajar wala yasjudani lan orang tahu sujud opo asyajar wal hajar illa linabiyyin angin maring nabi awahin kang akeh baline maring Allah wa inna lan sak temene ingsun iku lanajidu yakti nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate nabi fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang dingin as-samawiyati kang bangsa den turunaken saking langit atau kang bangsa langit begitu kon wa baina katifaihi lan iku ing dalam antarane welikat lorone nabi. Katifun itu ya pundak ini. Wa baina katifaihi lan iku ing dalam antarane welikat lorone nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad ammahu kang teman-teman meratani ing khatamun nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala hulan ngeluhuri apa nur ing khatamun nubuwah wa amarulan perintah sopo ar-rohib pendeta tadi wa amarulan perintah sopo ar-rohib ammahu ing pamane nabi biraddihi kelawan balikaken nabi den balikaken ila Makkah maring Mekah alasane takhawufan krana wedi alaihi ngatasi nabi min ahli dinil yahudiyati saking pengikut agama Yahudiyah faraja'an libali sapa ammuhu bihi kelawan gawa nabi walam yujawiz lan ora ngelewati sapa nabi minasyami saking negara Syam al-muqaddasih kang den suciaken busrahu ing kotane Syam. Jadi keterangannya ketika mbah Nabi itu sudah mau meninggal, maka Nabi itu dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib dalam merawat Nabi itu tidak sembarangan ngerawat kan? Beliau itu mencurahkan seluruh upaya, cita-cita, harapan terbesar untuk Nabi Muhammad. Bahkan penjagaannya, bimbingannya dalam merawat Nabi itu betul-betul ekstra. Jadi Nabi itu bukan sekedar anak kewalon, anak angkat saja. Tak yang kep anak angkat, tapi yang kep anak tibi sareng Abu Thalib. Walaupun hakikatnya Nabi hanya penakan, iya kan? Kan penakan, kebolong. Yang kep anak kebolongan, tapi yang kep anak sendiri, bahkan lebih dari anaknya. Sampai di sini dikatakan wa qaddamahu 'ala nafsi wal banina wa rabbah. Nabi Muhammad itu selalu didahulukan dalam segala hal oleh Abu Thalib, mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Umpama diibaratkan menengkan toh bedenasik sepereng cokop kanggo ireng sitong, maka rela Abu Thalib itu tidak makan demi Nabi biar bisa makan. Paham maksudnya? Ini ngadekake Gusti Nabi, bahkan dibandingkan anak selain termasuk Sayyidina Ali. Ini Masya Allah. Nah ini kan sudah masuk dalam cerita kenabian pun. Ketika Nabi berusia 12 tahun, beliau dibawa oleh pamannya untuk pergi ke wilayah Syam.
Dan kelak wilayah Syam meliputi Israel, Palestina atau Damaskus. Loh ternyata kan hari kini aku malah sampean faham cek Nabi itu sudah betul-betul diketahui oleh banyak orang-orang khusus. Ternyata Nabi Muhammad itu dikenal oleh seorang pendeta namanya Buhairo atau Bahiro. Bahiro ini kenal betul kepada Nabi. Oh ini kayaknya ini calon Nabi ini. Ini sudah diketahui. Diperlihatkan oleh Allah melalui pendeta ini. Kemudian wa qala inni urahu sayyidal alamin. Pendeta ini bilang kepada Abu Thalib pamannya Nabi, saya diperlihatkan cekmen anak ini nanti satu saat akan menjadi sayyidul alamin, menjadi pemimpin alam semesta. Ini sudah diprediksi oleh pendeta ini. Wa Rasulullah wa Nabiyyah, dan ini suatu saat nanti akan jadi Rasulullah dan akan jadi Nabiullah. Qad sajadalahu syajar wal hajar. Ketika di perjalanan semua pohon-pohon dan semua batu itu bersujud kepada Nabi Muhammad. Ini yang ngelihat, yang tahu hanya orang-orang khusus seperti pendeta pada saat itu. Bukan saat ini, saat itu yang punya kelebihan. Yang megang betul, mempelajari betul kitab-kitabnya gitu. Karena lambek kitab Injil, kitab Taurat itu belum ditahrif atau qabla muharraf, sebelum diganti atau dibelokkan. Sehingga orisinil, maka pendetanya di situ beriman kepada Allah dan juga Rasulullah. Wala yasjudani illa linabiyyin awwah, dan tidak akan pernah ada sebuah pohon atau bebatu yang mau bersujud kecuali kepada seorang nabi. Ini tanda yang sudah diketahui oleh pendeta Bahiro. Nah ini sudah jelas cuman anak ini betul-betul nabi, karena di tengah perjalanan sujudin sarang pohon, sarang batu. Loh, berarti mensenika kan murtad batu sama siapa? Sama pohon. Kok sujud kepada Nabi? Sujudnya itu untuk litakarrum, untuk menghormat Gustena Nabi, atau litahiyah, penghormatan. Bukan untuk lita'abud, untuk nyembah, bukan. Pada kelaban sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, dulu diperintah Allah itu untuk memuliakan atau menghormat Nabi Adam, bukan untuk sujud ibadah. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimah as-samawiyah. Jadi kriteria Nabi, sifat Nabi sudah diketahui oleh pendeta ini di kitab-kitab dahulu yang bersifat samawi, artinya kitab langit yang diturunkan oleh Allah. Kemudian di antara pundak Nabi, ada pundak, oning pundak. Mentah oning tanya kena-kena paudan itu okay? Di antara pundak Nabi itu ada cap kenabian, kan? Ada cap kenabian yang dipenuhi oleh kilauan cahaya. Ini kata rohib pendeta ini. Berarti yang tahu hanya rohib ini, orang yang punya kelebihan ini. Di pundak Nabi itu ada cap kenabian yang dipenuhi kilauan cahaya. Nah, karena sudah tahu cekmen Nabi ini calon Nabi, maka pendeta itu merintah pamannya untuk kembali lagi ke Mekah. Nabi serobek tapleman boleh. Kenapa? Takhawufan, khawatir nanti diserang oleh penduduk atau pengikut agama Yahudi. Karena agama Yahudi juga noning. Cuman satu saat akan ada Nabi terakhir yang akan datang ke sana dan siap untuk membunuh. Jadi pendeta dari kelompok Yahudi siap membunuh, pendeta Bahirah ini siap menyelamatkan Nabi. Akhirnya Esrobali abaliongku, khawatir takut Nabi kenapa-napa. Aktirillahumma qabrahul karim bi arfin syadijin min sholati wa taslim. Karena ini walamma balaghul lan ing dalam semangsane wis tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa isrina lan 20 apane sanatan taune safaruh moko lunga sapa Nabi ila Busra maring kotane negara Syam, ila Busra maring kotane negara Syam fi tijaratin ing dalam dagang
li Khadijah maring sayyidatina Khadijah al-fatiyati kang koyok wadon nom. Al-fatiyati kang koyok wadon nom. Sayyidah Khadijah itu ya diibaratkan perempuan masih muda karena beliau saking cantiknya dohir dan batinnya. Walaupun status janda pakun ekocak fatiyah, punya gelar seperti perempuan yang masih perawan. Ayu gitu ya, cah ayu. Wa ma'ahu lan iku sertane Nabi gulamuha utawi pelayane Khadijah. Gulamuha utawi pelayane Khadijah siapa? Rupane Maisaratu Maisaro. Maisaro laki bini? Ayo tanyakin. Maisaro laki apa bini? Maisaro laki apa bini? Hah? Laki. Menyaman tapi bini Pak. Iya sampean kenal Maisaro ya. Iya bini yang sampean kenal. Jadi walaupun ada taknisnya itu tetap secara lafaz memang muannas tapi hakikatnya mudzakkar. Buktinya apa? Nah ini yahdumuhu. Ini andaikan Maisaro ini perempuan maka lafaznya tak pakai yahdumu tapi tahdumuhu, pakai tak yang menunjukkan fa'il muannas. Yakhdumuhu ngelateni sapa Maisarah ing Nabi. Yakhdumuhu ngelateni sapa Maisarah ing Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yakumu lan cumeneng sapa Maisarah bima kelawan barang anahu kang ngersakaken sapa Nabi ing ma. Anahu kang ngersakaken sapa Nabi ing ma fanazalah moko leren sapa Nabi tahta syajaratin ing dalem ngisore wit. Tahta syajaratin ing dalem ngisore wit lada saumaati nasturo ing dalem sandinge langgare pendeta Nasturo. Ing dalem sandinge langgare pendeta Nasturo rahibin Nasraniyati kang dadi pendetane kaum bangsa Nasrani. Kang dadi pendetane kaum bangsa Nasrani fa'arafahu moko kenal ing Nabi. Fa'arafahu moko kenal ing Nabi sapa ar-rahibu pendeta izmalah krana condong. Izmalah krana condong ilaihi maring Nabi. Ilaihi maring Nabi apa zilluha iyub-iyubane syajar. Apa zilluha iyub-iyubane syajarah itu. Al-warifu kang rindang. Al-warifu kang rindang wa awahulan ngungsiaken apa zilluha ing Nabi. Wa awahu lan ngungsiaken apa zilluha ing Nabi wa qala lan ngucap sapa ar-rahib. Wa qala lan ngucap sapa ar-rahib manazala ora tau leren. Manazala ora tau leren tahta hadi syajarati ing dalem ngisore iki lawit. Ing dalem ngisore iki lawit kotu kelawan babar pisan il apa sapa illa nabiyun angin nabi. Sapa illa nabiyun angin nabi zu sifatin piro-piro zu sifatin kang duweni sifat naqiyatin kang bersih. Naqiyatin kang bersih. Wa rasulun lan utusan qad qassahu kang teman-teman ngususaken ing rasul. Qad qassahu kang teman-teman ngususaken ing rasul sapa Allah taala Gusti Allah taala. Bil fadaili kelawan piro-piro anugerah atau keutamaan. Bil fadaili kelawan piro-piro keutamaan wahabahu lan paring sapa Allah ing Nabi. Wahabahu lan paring sapa Allah ing Gusti Nabi ketika Nabi berusia 25. Kayak ini umur 25. Itu saat apa? Nabi mau menikah. Makan gede ngaki mari tahu ceudeuh harapan Nabi itu mak bisa akabin ban sayyidatina Khadijah. Ketika umur sekemik Nabi itu pergi ke salah satu kota di negara Syam untuk berdagang transaksi dengan sayyidatina Khadijah. Lah Nabi dalam berdagang itu ada temannya, memang diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu meringankan kerjanya Nabi, yaitu bernama Maisaro. Ini menjadi pelayan Nabi nanti. Loh ternyata di tengah-tengah perjalanan ini Nabi
berhenti istirahat di bawah pohon. Tojuk neng babena pohon kajuk, yang mana tempat pohon itu berada di sisi tempat ibadahnya pendeta Nasturo. Ini ada pendeta baru nyaman Nasturo. Epeng kilang kerana pada pohon itu Nabi istirahat di sana. Ternyata pendeta itu tahu kepada Nabi, kenal juga pendeta ini bahwa ini adalah orang istimewa. Kenapa? Izmala ilaihi zilluha alwarifu wa awa. Karena ketika Nabi toju bener kaju nikah. Kaju nikah pergi naungannya itu lah. Apa ki? Jeng bajengna kaju selalu menaungi Nabi. Paham kan ya? Jadi Nabi umpama berdeberen kaju, maka daun-daun itu akan menaungi Nabi dari panasnya matahari. Men Nabi toju timur kaju, maka naungan itu akan berpindah ke timur. Pokok sekiranya Nabi itu naung. Paham ya? Beda dengan kita kan posang senyari naungan, ya kan? Men ari beda timur, di mesti naungan akan posang men kita. Ini Nabi santai saja. Tojuk ya sekarang Nabi, nanti yang ruwet itu malah kajunnya. Kajun ini kesinabang Nabi, sekiranya Nabi itu dilindungi dari sinar matahari. Tidak pakai apa nyaman ki pelembut untuk melindungi sinar UV. Tidak, itu Nabi di situ sudah menjadi orang istimewa sehingga selalu dilindungi oleh beberapa pohon dari sinar matahari. Ini Masya Allah keistimewaan Rasulullah gitu ki. Masya Allah, Alhamdulillah. Wa qala ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabiyyun. Sampai pendeta ini mengatakan tidak ada satupun orang yang singgah di bawah pohon ini kecuali orang itu yang berstatus nabi. Kecuali para nabi yang memiliki sifat yang bersih. Ini Masya Allah, berarti pasti nabi. Hanya Nabi yang pernah singgah di sini, itu katanya. Sumbakolah nuli ngucap sopo rohib li Maisaro tah maring Maisaro. Afi ainaihi ono to iku ing dalem meripat lurune Nabi. Ono to iku ing dalem meripat lurune Nabi humratu utawi abang. Humratu utawi abang istidharon krono amrih pertelo. Istidharon krono amrih pertelo lil alamati maring tanda al khafiyati kang samar. Fa ajabahu moko jawab sapa Maisarah ing rohib itu pendeta Nasturo binaam kelawan jawaban naam. Fa haqqu moko nyoto ladaihi ing dalam sandinge Nasturo atau rohib apa mabaran. Zannahu kang nyono sapa rohib ing ma. Zannahu kang nyono sapa rohib ing ma fihi ing dalem Gusti Nabi. Wa tawakhahu lan nejo sapa rohib ing ma. Wa tawakhahu lan nejo sapa rohib ing ma. Wa qala lan ngucap sapa rohib limai sarotah maring Maisar. La tufarikhu ojo misai sapa sira ing Nabi. La tufariku ojo misai sapa sira ing Nabi. Wa kullan ono sapa sira. Wa kullan ono sapa sira ma'ahu sertane Nabi iku bisidkin kelawan temen. Iku bisidki azmin kelawan temene sejo. Wa husni tawiyatin lan baguse ati. Wa husni tawiyatin lan baguse ati. Fa innahu moko sak temene Nabi iku mimman setengah saking wong akramahu kang mulyaaken ingman. Akramahu kang mulyaaken ingman sapa Allah taala Gusti Allah taala bin nubuwati kelawan sifat kenabian. Bin nubuwati kelawan sifat kenabian. Wajtabahu lan milih sapa Allah ing nabi. Wajtabahu lan milih sapa Allah ing nabi. Summa ada nuli bali sapa Nabi ila Makkah maring tanah Mekah. Faro'athu moko ningali ing Nabi sapa Khadijah tuh sayyidatina Khadijah mukbilan halih madhep. Mukbilan halih madhep wa hiya halih utawi Khadijah
iku baina niswatin ing dalam antarane wong wadon, ing dalam antarane piro-piro wong wadon gitu ki, fi illiyatin ing dalam panggonan kang dhuwur, fi illiyatin ing dalam panggonan kang dhuwur. Wallahu a'lam bishawab.